إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه سبحانه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إخوة الإيمان، إن أعظم منة من الرحمن للعبد على هذه البسيطة أن يوفقه بتوحيده الذي هو أول دعوة الرسل وأعظم ما دعا إليه الأنبياء والرسل والصالحون. التوحيد من جاء به فقد أفلح، ومن جاء مشركا بالله تعالى فقد خاب وخسر. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا جرم أن الأنبياء والرسل وجميع الصالحين قد ركزوا على التوحيد أيما تركيز. والأمة الإفريقية اليوم في عامتها تائهة في هذه المسألة العظيمة، بين قوم لا يقيمون للتوحيد قيمة، وآخرين خلطوا بين الصواب والباطل في الباب. فكان لابد من التركيز والتأصيل والبيان الذي به إن شاء الله تعالى تقوم الحجة على الجميع في هذا الباب العظيم. وخير سون وأفضل منهاج وأحسن كتاب يؤخذ في هذا الباب هو كتاب بمسمى الموضوع، ألا وهو كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. وأول باب يحسن الاستهلال به والحديث في التوحيد في فضل التوحيد. بدل سلامو أني ألتانو أني نمان كسي چاما نيني كوكالا كرام محمد كان صلى الله عليه وسلم. أنغا دونك أفو ألا كف سمانتيا أكا هيني أكا سانكورتا أكا بونيا وباكا دينة لكونا. ألا كرا صلى الله عليه وسلم أي الدنيا كجاسي ألا يرو أيا يرا سلامونا جودا چامنا أيا يرا كافو ناصر الدنيا كمبه سوسو كمان بو ألا يرو كافري كنت جيفلون أدالا فيو دون دولا تغلا سغديني سودو سوراتوروني كدغو نياماتونا او سغديني سوي أيا تاتورو فلاما ako sabaw ma jombe nin fe ka san dirhamu fila koporo fila mba firama sabaw ko kirama sagadeni hal na kume balola lebu no munatoro ka dogo nga jufani asu nyamaton kan jombo san hali gbansa anta fe kira ko ma ako dunuya jasilendo ala yoro katemeni sagadeni ka jasina kam majigila aw yoro nga mude kabun ala bolo dunuya kono fewna uye aye nabi ma minugu ci aye kitabu minugu jigi abe fanga bato minugu ke aye tawhidu min sarado ankoro o yoro lambadeun o tawhidu ni nanana e kiyama bokun sorolila sakun sorolila awani manano tawhidu e ibola fu isalafu tawhidu arabukan akoro iti tawhidu ole yala ke kelenye ala ka hekela ala ka heke muye
ala ka hɛkɛ be sarada yɔrɔ belebele sabala a fɔlɔ ala yɛrɛ tɔgɔw ala ka dugulen tɔgɔw ala ka majamunaw ala ka makutu a y'o milugu jigi a ka jigi kitabuw kɔnɔ a y'o lugu min fɔ ala kɛra ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam i ka ala kelemantiya o la i kana fila fara ala kan o foyi la o ye tawhidu sinzin bere fɔlɔ ye munna e tɛ se ka ala bato e tɛ se ka ala kɛ kelen ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ ti ala tɔgɔw dɔn ala y'a mako don a tɔgɔ la ala mako don kojugu a tɔgɔ la a n'a ka makutuw la kuranɛ sura min n'o kɛrɛkɛrɛla ala kofɔli la n'o ye kul huwallahu ahadu ye o sura in n'i y'a kalan siɲɛ kelen a bɛ i n'a fɔ i ye kuranɛ bɛɛ kalan kuranɛ tilancɛ sabanan kalan yɔrɔnin kelen n'i y'a kalan siɲɛ fila a bɛ komi n'i ye kuranɛ tilan yɔrɔ saba ka tilan yɔrɔ fila kalan n'i y'a kalan siɲɛ saba kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko a bɛ i n'a fɔ i ye kuranɛ bɛɛ kalan mun kosɔn ala tɔgɔ bonya kosɔn ayatul kursi a'zamu aya fil qur'an o le kuranɛ aya bɛɛ la belebele ayatul kursi mun y'a bonya ala tɔgɔ min b'a la ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye a ko tɔgɔ 99 bɛ ala tɔgɔw la maa o maa n'i y'a tanga ala b'i don alijinɛ kɔnɔ a tanga kɔrɔ ye di i k'a durusi a kɔrɔ filanan i ka ala wele n'a ye ala tɔgɔ min bɛ bɛn e ka makoya min ma i b'o ta ka ala wele n'a ye ka bɛn o ma a tanga sabanan i ka ala bato ni tɔgɔ in nugu ye kɔrɔ min bɛ tɔgɔ in nugu la i ka limaniya o ma ka ala bato ni a tɔgɔ in nugu ye ka bɛn laɲini min bɛ tɔgɔ in kɔnɔ o ye tawhidu sigikan fɔlɔ ye ala tɔgɔ badenw tawhidu sigikan filanan o ye ala sɔnna taala ka masaya baaraw i k'olu lamɛntiya ka taa ala kelen ma ala de ye danni kɛ ala de bɛ gɛrɛjigɛli kɛ ala de bɛ sanji jigi ni saya kɛla ala de y'a latigɛ ni balo kɛla ala de y'a latigɛ ni nafolo sɔrɔla ala de y'a latigɛ ala sɔnna taala de ye sankolo dan ale de ye dugukolo dan ale de b'a adamadenw sago kunu ala ka kɛwalew i k'a lamɛntiya ka taa ala kelen ma i kana fɛn fara ala kan o la i kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ la cogoya min na komi ni m'i yɛrɛ dɛmɛ ala t'i dɛmɛ naam kɔrɔ dɔ bɛ se ka k'a la kɔrɔ min ka ɲi n'o laɲini bɛ kɛ i ka sababu ta nka dɔw ta laɲini ye e ka taa don siraw la ka taa fɛn dɔ ɲini fɛn dɔ fɛ min tɛ se k'o kɛ i n'a fɔ jo siraw i n'a fɔ musirikuya siraw ka taa k'i b'i yɛrɛ dɛmɛna ka ala ka baara ta k'o di danfɛn dɔ ma k'a sɔrɔ danfɛn tɛ se ka foyi ɲɛ o la o tɛ yɛrɛ dɛmɛ ye dɛ o ye yɛrɛ halaki le o yɔrɔ la tawhidu sigikan filanan o de ye ala kɛwalew i k'olu lamɛntiya ka taa ala kelen ma i kana fila fara ala kan o la tawhidu sigikan sabanan o ye jɔn e min ye ala ka danfɛn ye ele adamaden i bɛna bato fɛn o fɛn kɛ n'o ka kan ni tigi dɔ ka bato ye o bato bɛɛ lajɛlen ka kɛ ala kelen ye i kana fɛn si bato i ka sun kana don fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye i ka seri kana kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye i ka jaga kana bɔ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye i ka kantigɛli kana kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye bali i ka ɲɛnamaya n'i ka saya bɛɛ lajɛlen di ala ma bato bonda la mun kosɔn o ye tigi ka hɛkɛ ye awa n'i ye nin saba fa ele ye tawhidu fa nka nin saba tɛ se ka fa i bolo fo tawhidu wala ka d'i ma i ka wala faamuya a ka min i la i ka faamuya kosɛbɛ n'o kɛla i b'a lɔn farati min b'a la i b'a lɔn a bɛ ɲɛɲini cogoya min na i b'a lɔn cɛsiri kan ka k'a la cogoya min na o sababuya kosɔn ala ka diinɛ lasela ɲumanw ka minɛ nabimaw na ka minɛ ciladenw na ka minɛ mɔgɔ ɲumanw na ka minɛ shahidu filew la o ma torun kɛ tawhidu ko la o ma torun kɛ la ilaha illallah ko la o ma torun kɛ diinɛ ɲɛfɔli daminɛli la a daminɛ yɔrɔ ɲuman na
n'o ye ala yɛrɛ bi sɔrɔ ni min ye ni kuma fila t'a la lɔnnibaga si tɛ yen min ko i bɛ se ka fila fara ala kan ka taa ala sɔrɔ karamɔgɔ si m'o fɔ karamɔgɔ si tɛ yen min ko n'i ye fɛn dɔ fara ala kan ala ka tawhidu la ala ka kɛrɛkɛrɛnnanko la ko e bɛ kɛ silamɛ ye maa si m'o fɔ awa ni maa si m'o fɔ nabi ma si m'o fɔ bali o bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan ko ka ala kelen bato o yɔrɔ la ala kelen bɛ bato cogoya min na o kan ka ɲɛɲini kitabuw ka ca kitabu minnu kumana nin kan dɔw y'a kɛ kasɛtiw ye dɔw y'a kɛ kitabuw ye dɔw y'a kɛ awa videow ye nka laɲini ye juma ye ka kitabu dɔ ta silamɛw bɛ se ka nafa sɔrɔ kitabu min na o kosɔn an ye kitabu min ta o le ye kitabu tawhid kitabu min yɛrɛ bɛna kuma tawhidu kan a titiri yɛrɛ ye ala kelen bɛ se ka kɛlɛmantiya an bolo cogoya min na o kɔnɔna na sanbadenw kitabu in wala fɔlɔ sigila mun kan a sigila fadlu tawhid tawhidu fisamantiya nafa min bɛ tawhidu la fisamantiya min bɛ tawhidu la Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akon ne ala ma jina dan ma adamaden dan fɛn wɛrɛ kɔsɔn fo ye ne ala kelen bato m'o dan dɔ wɛrɛ kɔsɔn fo ka kɛ tawhidutigi ye m'o dan fila kɔsɔn fo o ka fɛn bɛɛ bato bila ka ne ala kelen kɛrɛkɛrɛ ni bato ye lɔnnibagaw ko nin aya in n'i y'a jateminɛ i bɛ jaabi sɔrɔ la question dɔ la adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ to ka question tɔgɔw poser u yɛrɛ ma o question fɔlɔ ye juma ye an bɔla min le an bɔla min an bɔla min ala y'o jaabi a ko wa ma khalaqtu ja an bɔla ala ka danni le kɔnɔ mun de kosɔn Samori ka waati la e kun tɛ yen mun de kosɔn première guerre mondiale waati la e kun tɛ yen parce que ala kun b'i dan laɲini o waati ala kun m'a laɲini o waati k'u ye na duniya kɔnɔ ala ka latigɛ o waati la e kun tɛ o mɔgɔw cɛma ja o de kosɔn i tun ma na c'est que n'i bɛ ɲininkali kɛla k'i bɔla min de ala b'a jaabi d'i ma i bɔla ale ka danni le kɔnɔ i bɔla a ka latigɛ le kɔnɔ i bɔla a ka laɲini le kɔnɔ ale le k'i dan question min tun b'i kun na depuis la jaabi la question filanan n nana yan mun na ala k'o fana ni jaabi k'o d'i ma a ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a ko ne ma jinna ni adamadenw dan dɔ wɛrɛ kosɔn fo n'a kɛla i ye ala kelen bato i nana mun de la yan mun de kosɔn i nana a kun fɔli ɲɛna i ye cɛ le o a kun fɔli ɲɛna i ye muso le o a kun fɔli ɲɛna bato in kɔrɔ ye di ma jinna n'a adamaden dan fɛn wɛrɛ kosɔn fo ye bato a kɔrɔ ye di lɔnnibagaw ko ay yuwahiduni a kɔrɔ le o ye ne ala kɛrɛkɛrɛ ni bato nasira bɛɛ ye yɛrɛ yira kana sɔrɔ bato la yɛrɛ fɔ kana sɔrɔ bato la yɛrɛ mɛ kana sɔrɔ bato la bato ka kɛ bato kɛbaga b'a kɛla yɛrɛ ɲini kɔnɔ a bɛ se k'a lasɔrɔ cogo di a tɛ komi garanti le b'a bolo dɛ k'a fɔ anw kɔni ta ye n'anw sala dɔrɔn an t'a la alijinɛ kɔnɔ la bato ɲuman kɛbaga ale yɛrɛ bɛ jɔrɛ la n bɛna bɔsi di o le ye bato ɲuman ye o bato ɲuman ye i dalen o le kosɔn i y'a jɔnya k'o cantigiya jɔnya bɛ cantigiya ni mun ye k'a la ko ɲuman lɔn k'a la barika la kira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ wuli dugutilama fɛ ka nagafila seri fo k'a sen funu a furumuso kumana fɛ o la a ko afala akuna abdan shakura a ko yalɔ ne kira ne muhamadu tɛ kɛ ala ko ɲuman lɔn jɔn dɔ ye wa a ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amalihi a ko maa si tɛ aw cɛma min ka kɛwale bɛ se k'a to a bɛ kɛ alijinɛden ye sahabaw ko hali anta hatta anta ya rasulallah qala hatta ana illa an yataghammadani allahu bi rahmatin min fo n'ala ye ne muhamadu datugu ni hinɛba ye ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ jaga ala sɔrɔ ala jɔnya a bɛ jɔn yɛrɛya de la ka jɔn i yɛrɛ la ka jɔn i ka baara la e k'i n'i yɛrɛ kɛ komi n'i le don la mɔgɔ tɔ a y'a jija an kɔni bɛ dugawu la a ye la e m'a faamu ni mɔgɔ mɔgɔ k'a la sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ kɛla tawhidutigi ye mɔgɔ sɔn ala sɔrɔ bi o ni laban tɛ kelen ye
oni laban ti kelen ye nga laban ite se ko lon o ko son ala lombaw joro la fen flala mogo nyumaw olugu joro la labana mogo nyumaw laban bina ke chogodi mogo nyumaw joro la nga ala lombaw joro la daminena ala e juma le sebeiku anya fo sisangui bolami ala le idan mais be dan lo mi kama ka fen do le sebeika kar sai nafulutika ko sebe kar sai cheye ako sebe kar sai muso ya ko sebe kar sabina si sora ko sebe kar sai kunandi obiya kar sai kunangoye ala yo sebe ala lombaw joro la nole juma le sebe la gunobo yoro la de o ko son ma si kana garantie di yerema komi na soro e ka ko nyana kaba e kon be duwa le la mogoto ye o ye firiye ala ban kisila ka boama sababu ya ko son badun adamaden dana kumi ko son ala nana kuno fo suratu zariyati ayina no be ben zariyatu aya biduru ani woronama o yoro la qur'ana aya be to tuma be kan hakiriji ala ko qur'ana yoro werela ako wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha washtanibu taghut ako ne ala ye cibla ka cidon tagalan manton bema manton mato e cide matagamima masala damanan beya a masala fola jumaye cidon be cila ni kumakan kelene cidon be bena femima fen damadanino a fola jumaye an ya'budu allaha washtanibu taghut ciden be kanifo ciden maden ka ci ala bulu nabi mamade ka kuma ka mogo fe ala bulu na ma fo aka mogo nyana kwa ya la kelen bato ay jo bato dabla nabi ma be afo o chila mini nabi ma oni chila de unana nae o chila ala sobelo de ala sobelo ni be fe ka lon kwa ala sobele tauhidu ala ya teri gbelon masunu ya mogo mine tumana mina o mana ni tauhidu Ibrahima ye ala kanu ɲɔgɔn gɛlɛn ne ala ye Ibrahima fa minɛ tumana mina mana ni tawhidu ye Nuhu ye ala ka ciden sabarni bali san 900 ni san 50 a b'a la ka mɔgɔ wele kana ala ma ala ye Nuhu dencɛ minɛ tumana mina mana ni tawhidu ye ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ Abu Talibu a ye ko bɛɛ kɛ kira ye ka kira ladon nka tumana mina mana ni tawhidu ye kira y'a minɛ ala y'a minɛ o yɔrɔ la ala sɔbɛ le ye tawhidu ye ni be fe ka lon ko ala sobele tawhidu yi ala bi do jahannama kono tawhidu koson hali mo talo ki dana kuma te ka fo ki be mi asobelu dai o koso ala yi nabi mauchi an ya'budu allah ko ita fo mo nyana wo ko muso yo jija ka ala kelen batu o kana fla farane alaka chew yo jija ka ne ala kelen batu o kana fla farane alaka ko ne alako ni nana mani flanga foyai ikela che ikela musoyi nabi do jahannama kono itibo o ko son silamo kan ka tawhidu lo mu feno kitabu ibe na nyafo nyana nga ba na fa le fola nyana folo washtani bu taghut kwa ya yere yoroma jiya ka bo taghutuma mune taghute lon ba ko at-taghutu kullu ma ubida min duni llahi wa radiya al-ibada min ma'budin أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تعالى وكوني ما توغوتو لون فهو فنا باتولا باتوين على رسوناما أبي باتولا ديالاي أجناما ولي باكي توغوتو منا توغوتو يرى من الطغيان فهو فنا دانا تمنا أتسيغا فهو مكو توغوتو نا ليرى ما سونكي فهو فنا باتولا على دوما في أديالاي o kela o fen batolaw walma kan akana batolaw walma mogo sona e ka tuwa ko o kela ala sago ɲɔgɔn wɛrɛ la a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko tawagut ala subhanahu wa ta'ala ko waman yakul minhum inni ilahun min dunillah fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimin ala ko aka jɔn ɲumanw a kɛla mɛlɛkɛw akela nabi mayo na fen ka fo ko ne ye tigi min ka kan ka bato ala duguma fe sara wɛrɛ to ye ne ala fe an fona kela jahannama yi
akela meleke akela nabi ma akela kirade akela fen fen ako kadhalika najzi zalimin yere kun tonyo law ne Allah subhanahu wa ta'ala bo lugu fanani sara o chogale la tawhidu ala ba sobe ya yera la na to qur'an kono tuma be ala ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ala ko ne ala e décret folo min bo ka di adamaden ma kabini adamaden sigila kuma fula de ba nyafe afolo alla ta'budu illa iyyah akana masibatu funa kala la kelen wa bil walidayni ihsana ay kan yalike baga bay fana ni kanyasi afana bawma muko son ala kala sababu ye ki dan ala le yidan o dani o ye ala tay o loni o ye ala tay nga ala ki balo I deme ki ke moye aka sababu do adamaden la o adamaden o lugule ki soro fani ba bi tani hina mi etse ka fani basara o ko so iba adamaden chama ye nyata ta ka nyana mayama do rete de dangali ba ko muko so jurumu min nala ba teriya dunya kono ka soro lahara mase ka teme dangaka ni do bi ko dunya be jen ko bi senta o be banka kabako e ka kula ngani danga bi ko karamo che hal ni dunya be farla nyon ka ko bi deme o tseki deme munala yere mason kuye deme bange baga flaka heke ala ye a nyini silamo fe ko hakrito ala hal ni bange baga fla ye kafiri o ka heke be iko ni tel loko ko ko ye mi ala sosoyi nga o ka heke adamadiya kono o ladoli adamadiya kono heke be de no danga wulilila ibe na foko dugumo ka nyanyini o tenya herefe o be mbona korotila ma simi bon ere le yere bon ko so Allah sarala adamadila nay alako wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a akwaye ala kelen batu akana flafara la kande alako qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a alako kirama akwa fo kureshu yana aina abay faranyon kan alkaba keneka mina fendo kalayi o fen muye ala ka kitabu min lajigi kasara awla nay akasara kana jumaye alla tushriku bihi shay'a akana flafara ala kan fiyon Abdullah ibn Mas'ud ko chogodi man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam akoni mogo ni ka la nyini kubala karaka sarakana fle allati sarakana mi alaiha khatamuhu kira kaya tampon bla sarakana minka فليقرأ قوله تعالى أكوي ألاكم مكان كلام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أكوي من فين كلام أوي أتي على فمك حرمي أوكا ألا تشركوا به شيئا أفلو أكنا فلافر لكم فكتاسي ألاكم مكما وأن هذا صراطي مستقيما ألاكو كرما أفوني ناو ne Muhammadu chilani sira mi o sira leni sira tleni ba fattabi'uhu aytuqako wala tattabi'u subula sira msemsani nugo be kerefe akana tuko Abdullah ibn Mas'ud ko akwala kra sallallahu alaihi wasallam londola e kalata katere chi duguma ay tere chi duguma ako niyala ka sira hada sabilullah tere kerefe ay tere msemsani ndo chichi ako hadhihi subulu shaytan ako ni shetana ka sira msemsenu yi sira in kelen o kele so chele lonba kan jawad so che fani lonba kan me rido be sira ni dala sira msemseni nugo be kerefe ibe sira mi ka ole tawhidu sira damine na meleke do lonbe ale ba fima ko taka kini kerenfle taka kini kerenfle sira labana meleke wara lonbe ale ba foko na kini kerenfle sira msemseni nugu kelen o kelen kan shetana do lonba dala ale ba foko na kana ta sira tenin kan na kira ko ni ka rido yi daire ole ala soso ni ka ala soso bonda do daire ka do sira fitini ni kelen fe doron ibe ta sochele kan o koro idi sira nu ka teli ka ta janama kono kojugu sochen ibe ta o ka sigo kan kas i gosi fo janama kono mimba yirana ka fo janama soroli ka teli siratul mustaqima tawhidu sira
ala soroli sira o ma nɔgɔ dɛ amina Muazu bun Jabal fɛ qala ko kuntu radifa nabi a ko ne tun sigino ala kira kɔfɛ lon dɔ la ala imarin fali dɔ kan fa qala kira ko ya Muad a ko ya Muad atadri ma haqqullahi ala libad yalo ala ka hɛkɛ ye fɛn min y'a ka jɔn kan i b'a lɔn wa ma haqqul ibadi ala Allah jɔn fana n'i ya hɛkɛ ye min ye ala kan i b'a lɔn qultu ale ko Allahu wa rasuluhu a'lam ala n'a ka ciladen de bɛ nin lɔn kala kira ko haqqullahi ala libad a ko ala ka hɛkɛ min b'a ka jɔnw kan an ya'buduhu o ka ala kelen bato wala yushriku bihi shay'a o kana fila fara ala kan wa haqqul ibadi ala Allah jɔnw ka hɛkɛ min bɛ ala kan alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ala kana mɔgɔ do jahannama na mɔgɔ ni sala i tɛ fila fara ala kan qultu ale ko kira ma ya rasulallah fala ubashira nas ita to meta mɔgɔ nisɔndiya jahani mɔgɔ ma fila fara ala kan i tɛ do jahannama kɔnɔ kira ko la a ko k'o nisɔndiya la tubashiruhum fayattakilu n'o kɛla o bɛ baara ɲuman dabila k'a fɔ an bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ o ye sitana ya sira wɛrɛ le akhrajahu fi sahihain nka Muazu sa waati sela min ka kuma in fɔ a kana sa n'a lɔnni lɔnnibagaw ko nin b'a yira k'a fɔ ni lɔnni bɛ kɛ mɔgɔ ma fitina i bɛ se k'a dogo a ma nka ni hadisa kɔrɔ ye di mɔgɔ min nana ni tawhidu dafani ye mɔgɔ sɔrɔ la ilaha illallah bɛ mɔgɔ caman bolo nka a bɛ taa jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa alijinɛ na o b'a yira k'a fɔ la ilaha illallah fɔbagaw tɛ kelen ye nin ye wala belebele wala min n'an b'an ka sigi daminɛ n'a ye mun kosɔn an bɛ kuma tawhidu kan Afiriki yan farafina n'an ko farafina Côte d'Ivoire Mali Burkina Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique du Sud Afrique yɔrɔ yɔrɔ fɛn min lɔnni dogola farafin ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o le ye tawhidu ye a wajibiw tɛ kɛ misiriw la a kumaw tɛ fɔ kutubaw kan wajibiba minnu bɛ kɛ an ka kɛnɛw kan a tɛ fɔ an ka radio darisuw tɛ bɔ a kan ka caya tawhidu kuma dogola mɔgɔw ma a kɛla sababuya ye ni yɛrɛ ka tawhidu fɔ i bɛ filɛ ni tete ye ni ko ka ala kelen bato ka mushirikuya dabila ou bien a bɛ min na nin ye shirikuya le ye i bɛ filɛ ni tete ye diinɛ lɔnbaliya kosɔn a ma miyɛ mankan dɔ wulila an ka jamanaw kɔnɔ yan o ye mun ye ka turabu da yalɔ turabu ci a bɛ daga silamɛya kɔnɔ walima a tɛ daga karamɔgɔ dɔw sɔrɔla olu ko a bɛ daga ko parce que kira ko nabi man dɔ tun bɛ o tun bɛ turabu ci ko ni mɔgɔ min y'a turabu ci bɛnn'o ta ma ko baasi t'o la i n'a fɔ o nana fi hadisi Muawiya ibn al-Hakam badon ne b'a ɲininka o est ce que nabi man dɔ tun bɛ turabu ci ka sini kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna an ye kalanko bɛɛ bɔ a la an ye lɔnnibagako bɔ a la an ye lɔnni kuma bɔ a la i tun bɛ taa nabi man fɛ a bɛ lagbali k'i ye ka sini kuma f'i ɲɛna o nabi man sɔrɔla o ye nabi man baara ye est ce que kira b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko n'i ka turabu ci ka sini kuma fɔ k'o bɛ daga est ce que Muhamadu b'o fɔ ko dɔw bɛ yen a ma se kuma caman ma est ce que kira b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ turabu filɛ k'a fɔ ko den min b'i kɔnɔ a bɛna kɛ nafolotigi ye den min b'i kɔnɔ a bɛna kɛ président ye den min b'i kɔnɔ a bɛna kɛ faama ye ko nabi ma ya baara tu y'o ye ko n'i le ta bɛnna nabi ma ta ma ko baasi t'o la Muhamadu b'o fɔ Muhamadu t'o fɔ fo mɔgɔ min ma diinɛ faamu o sababuya kosɔn tawhidu lɔnbaliya kɛla baasiba le an fɛ nin ye walaw ye wala minnu bɛna tugu ɲɔgɔn kɔ karamɔgɔ wɛrɛw bɛna na min tɛ nin ye bi ta walada an bɛ n'o lɔn yɔrɔ la an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين